بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد ديال الباراليلوغرام. اذا هنا غنخدموا على متوازي الاضلاع. الكتاب المفيد كاين في الصفحه 138. المفيد صفحه 138. اول حاجه غدير بوز، غتمشي غتخدم ما امكن من هاد لي زاكتيفيتي هادو. غتخدم هاد جو ميفالو، غتخدم ما امكن ديال لي زاكتيفيتي علاش ما قديتي، عاد من بعد غتجي تتبع معايا مزيان. دابا غتكون مشيتي خدمتي الماكسيموم بوسيبل. غنجيو نصحو هنا شنو قال ليا؟ ا بي سي دي ايت كوادريلاتير، مربع. ا بي دي سي سون دياغونال، ا بي دي سي سون دياغونال. لا، ا سي بي دي سون دو كوتي اوبوزي. ا سي بي دي لا، sont AB et BC sont de côtés consécutifs. صحيحة. Consécutif, ça veut dire متابعين. Donc, quelle figure AB est le symétrique du segment CD par rapport au point O? AB est le symétrique. AB est le symétrique du CD par rapport à O. هذه صحيحة. Le triangle ABCD, ABC, le triangle ABC est le symétrique de EFD par rapport à O. L'angle BAC est symétrique de l'angle EDF, ماشي EFD. AB est le symétrique du DE. AB est le symétrique du DE. Non, AB est le symétrique de FD. AB est le symétrique de ED, vraiment. Non, AB est le symétrique de ED. C'est très bien, parce que la symétrique de B par rapport à O c'est E, et la symétrique de A par rapport à O c'est D. Les droites AC et EF sont symétriques. AC et EF, non, c'est AC et FD qui sont symétriques. L'image d'un angle par une symétrie centrale est un angle d'un angle. Comment il est? On sait rien. De mes mesures. C'est pas droit, c'est pas la troisième, c'est de mes mesures. Deux droites symétriques par rapport à un point sont symétriques par rapport à un point, ça vont être parallèles. C'est très bien. Je vais pas corriger ces activités-là. Je vais pas les corriger, mais je passe rapidement à notre cours. Parallélogramme. La première chose, c'est une définition. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux. متوازي أضلاع هو رباعي كل ضلعين متقابلين فيه متوازيين. هذا هو تعريف. Quand je dis la définition, ça veut dire la première chose que je sais sur un parallélogramme. Et de cette définition, on va établir ses propriétés, quelques propriétés. C'est bien. Autrement dit, ABCD est un parallélogramme, signifie que AB est parallèle à BC et AD parallèle à ABC. Ici. Maintenant, la propriété du parallélogramme. On va voir quelques propriétés du parallélogramme. La première propriété dit quoi? Les diagonales d'un parallélogramme ont même milieu. Ça veut dire, comme on voit ici, et c'est le milieu de BD et en même temps le milieu de AC. Si ABCD est un parallélogramme, alors les diagonales AC et BD ont le même milieu et appelé le centre de ABCD. Si les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu, alors c'est un parallélogramme. Maintenant, la propriété اش كتقول لنا كيفما كان واحد الرباعي إلا كانوا القطرين ديالو عندهم نفس المنتصف فهو متوازي أضلاع. autrement dit هذه بالرياضيات سي صافي رياضيان. autrement dit اللي كتشوفوا هنا بالخضر هما اللي كنبقاو نخدموا بهم في لي ديمونستراسيون ديالنا، كنبقاو نخدموا بهم في لي ديمونستراسيون في لي زيكزارسيس. مزيان. Si AC et BD ont le même milieu, alors ABCD est un parallélogramme. La propriété 3, propriété des côtés. Les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur 2 à 2. Ça veut dire كل ضلعين متقابلان متقايسان في متوازي أضلاع. Si ABCD est un parallélogramme, alors AB est égal à BC et AD est égal à BC. Si les côtés, la quatrième propriété, si les côtés d'un parallélogramme ont la même longueur 2 à 2, alors c'est un si les côtés d'un quadrilatère, je m'excuse, d'un quadrilatère ont la même longueur 2 à 2, alors c'est un parallélogramme. كنعرف اللي كنزرب
فهمتي شي حاجه مزيان ما فهمتيهاش وقف لا فيديو وعاود سمع عاود سمع داكشي اللي قلت عاد تكمل. Si les côtés opposés d'un quadrilatère ont la même longueur de Z2 alors c'est un parallélogramme. كيقول لنا هنا الا كانوا كل ضلعان متقابلان متقايسان في واحد الرباعي كما كان الوغ غيولي مفروض عليه انه يكون متوازي اضلاع. سي ا بي تيغال دي سي ا دي ايغال بي سي الوغ ا بي سي دي est un parallélogramme. Les propriétés des angles. Les angles opposés d'un parallélogramme ont la même mesure de Z2. Si ABCD est un parallélogramme, alors les angles قالنا هنا كما كنشوفوا في الشكل هنا ABC est égal à ADC. Ils ont ils ont la même mesure. عندهم و BAD est égal à BCD de même عاوتاني عندهم la même mesure. كل زاويتان متقابلتان في متوازي أضلاع لهما نفس القياس. Si ABCD est un parallélogramme, alors BAD est égal à BCD et ADC est égal à ABC. Les angles consécutifs d'un parallélogramme sont supplémentaires. كيقول لي هنا كل زاويتان متتابعتان في متوازي أضلاع متكاملتان. Ça veut dire quoi supplémentaire? Ça veut dire que leur somme nous donne 180. Autrement dit, si ABCD est un parallélogramme, alors ADC plus DAB est égal à 180 et DCB plus CBA est égal à 180 aussi. Propriété supplétive. Si un quadrilatère a deux côtés opposés, parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. هذه مهمة هذه الخاصية هذه كتقول لنا بلي الا كان عندي واحد الرباعي اللي فقط ضلعان فيه متوازيين باراليل وعندهم نفس القياس دو ميم لونغور سي ان باراليلوغرام. اذا هنا عندي بزاف ديال لي بروبريتي خصني نكون حافظهم مزيان ونعرف نطبقهم في لي زيكزارسيس. هنا اوترومون دي هاد لا بروبريتي هي هادي سي ا بي اي باراليل ا دي سي اي ا بي اي ايغال ا دي سي الوغ ا بي سي دي اي ان باراليلوغرام. La hauteur d'un parallélogramme ABCD est un parallélogramme comme on voit dans la figure. Soit H, le projeté orthogonal de A sur la droite DC, la droite AH est appelée hauteur d'un parallélogramme. Hadi, H, il y a le projeté orthogonal de A sur la droite DC. ABCD relativement, la hauteur du ABCD relativement au côté AB et DC. C'est très bien. بغيتي تزيد تعرف كاينين هاد زيكزامبل اللي عندهم الحل ديالهم. من بعد غندوزو نيشان التمارين. اذا بعض التمارين اللي خصكم تكونوا عارفين ديروها بحال ليكزارسيس 1 2 3 4 اي ميم 5 خص هادو كاملين تعرفوا ديروهم باسكو سو سون دي زيكزارسيس دابليكاسيون تطبيق مباشر ديال الخاصيات. حنا غنركزوا على التمرين 5 غنصحوه وكذلك غنصحوا التمرين 13 وكذلك التمرين 14. فين ما توصل التمرين حبس ودير بوز وخدم التمرين ديالك بشويه عليك و ليكزارسيس 15 كذلك. لا الفيديو الجاي ان شاء الله.